बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतने रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान नसीब फरमाया जनाब। तो जहाँ पे हर घर में रमज़ान का वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, उसी तरह हमारे घर में भी रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। और जनाब जो ये तैयारियां हैं ये असल में सारी की सारी दुनियावी तैयारियां हैं। मैं इसे रमज़ान की तैयारी नहीं बल्कि मैं इसे फ्रिज भराई की रस्म मानती हूँ। रस्म इसलिए क्योंकि इसका हमारे आखिरत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी मज़ों और दुनियावी लज्जतों पे मुनहसर एक रस्म ही तो है। एक बंदा दूसरे को देख के उससे बढ़ चढ़ के जो है ना इस काम को सरअंजाम देता है, अपनी फ्रिज भराई में खूब जो है ना वो अपनी एनर्जी ज़ाया करता है। फ्रिज भराई में वो मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स ऐड करता है जनाब, जिसकी वजह से हम रमज़ान का असल जो इसका माना है वो सिरे से ही भूल गए हैं। रमज़ान से पहले सभी जो है ना वो सर बकफ़न हो के धड़ाधड़ अपने फ्रिज भरने में, फ्रोज़न फूड बनाने में और ये चीज़ें जो है ना अपने सारे जो राशन है उसे रीफ़िल करने में सभी जो है ना वो बड़े मगन हैं, सभी लगे हुए हैं। एक लिहाज से देख के मज़ा भी आता है कि ये देखें रमज़ान की ये रौनकें हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बड़ी अफ़सोस की बात है क्योंकि देखें रमज़ान में जो है ना हमारा बजट जो है ना वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जबकि ये सारे रसूमात को फ़ॉलो करते हुए जो है ना हमारा बजट डबल से ट्रिपल हो जाता है। और देखें सब पहले जो है ना लोग खुश हो जाया करते थे कि रमज़ान आएगा, हमारा थोड़ा सा वेट लूज़ होगा, लेकिन यार अब ऐसे हम जब एहतमाम करेंगे, ऐसी चीज़ें जब हम अपने फ्रीज़र में ठूँस ठूँस के अपने अफ्तारियों के लिए जो है ना हम रखेंगे तो कैसा हमारा वेट लूज़ होगा। हम तो उल्टा से 3-4 किलो जो है ना और ख़ुद पे थोप लेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? क्या आपको ये रमज़ान प्रिपरेशंस, क्या आपको ये फ्रिज भराई की रस्म से ज़्यादा कुछ लगता है? मुझे तो नहीं लगता। पहले लोग सिर्फ़ गोद भराई की रस्में करते थे, अब तो फ्रिज भराई की रस्म देखें ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि जो लोग जिस भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप स्टेटसेस पे लगाने वाले लोग हों या स्नैपचैट पे स्नैप्स देने वाले लोग हो, यार ग़रज़ ये कि जिस भी प्लेटफॉर्म से जो लोग रिलेटेड है ना, तो सभी ने जो है ना इस रसूम को खूब बढ़ चढ़ के जो है ना इसे अंजाम दिया है। और देखें मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी तो लगी हुई हूँ। ये देखें अपनी फ्रिज भराई की रस्म में मैंने भी बनाए थे शामी कबाब, सीख कबाब, पराठे, इवन जो है ना वो भी लच्छेदार पराठे बना के फ्रीज़ किए थे। इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स, समोसे और भी बहुत कुछ मैंने जो है ना वो फ्रीज़ किया था। मैं भी किसी से कम तो नहीं हूँ भैया, मैं भी तो है जो है ना इस रेस में लगी हुई हूँ। लेकिन ये है कि पिछले साल और उससे पहले साल जब मैं ये सारी तैयारियां करती थी तो मुझे दिली सुकून होता था। इस बार ये सब करते हुए मुझे एक गिल्ट, एक रिग्रेट सा फील हो रहा था। लेकिन फिर वही बात कि इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो नीयत अच्छी करके अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि नीयत अच्छी करके हम क्या कर रहे हैं भैया? ये तो हम रियाकारी कर रहे हैं। देखें हम दूसरों को इवन प्रोवोक तो कर रहे हैं ना कि देखो मैंने इतना फ्रिज भर दिया है, आपने कैसा भरा है, आपने भरा है कि नहीं भरा है? यार सच पूछें तो मुझे ये सब करते हुए मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी क्योंकि ये सिरे से ही बिल्कुल ही ये रियाकारी है, शो ऑफ़ ही तो है। चलें शो ऑफ़ हम सिर्फ यूट्यूबर्स और जो लोग इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, तो चलें उनके लिए ये रियाकारी शो ऑफ़ है। लेकिन जो लोग ये सब कुछ अपलोड नहीं करते हैं, जो लोग किसी को दिखाते नहीं, उन्होंने भी जो है ना अपने फ्रिज भर दिए हैं। मतलब ये कि देखें कि हमने रमज़ान का दूसरा नाम हमने रख दिया है खाना, और वो भी अच्छा वाला खाना, और वो भी पुरतकल्लुफ़ ऑयली और मुज़र सेहत खाना। वाह वाह जनाब, वाह वाह जनाब। तो ये क्या है यार कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि पहले हमारे दौर में जो है ना इतनी सादगी हुआ करती थी। मेरे अम्मी अब्बू जब लोग बातें करते थे तो वो लोग कहते थे कि रमज़ान आ रहा है तो उसमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी, उसमें थोड़े से हमारे जो शुगर, ब्लड प्रेशर ये वाले प्रॉब्लम्स हैं तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे। अब कैसे कम होंगे?
کیسے کم ہوں گے جب ہمیں تڑاکے مڑاکے والے جو ہے نا ہم پکوڑے شکوڑے سموسے اسپرنگ رولز کباب، یار یہ سب کچھ جب ہم کھائیں گے تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اگر ہم یہ سب کچھ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اچھا کھانے سے، ایسے آئلی ایسے چٹخارے دار کھانے سے جو ہے نا ہماری انرجی بحال رہے گی اور ہم اپنی عبادت پہ پھر فوکسڈ رہیں گے، تو چلے پھر اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے یہ والی انرجی جو کہ آئلی فوڈ کھانے سے، جو کہ اتنے کرارے مزیدار اور یہ ٹیسٹی کھانے سے ہوتا ہے۔ چلیں تو ان کا بھی جو ہے نا ہمیں کافی سوچنا چاہیے، اور سمپل بات یہ کہ دیکھیں ان ساری فضول رسومات سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی تو چل رہی ہے فریج بھرائی کی رسمیں، ٹھیک ہے، سبھی نے جو ہے نا فریج بھرائی کی رسم خوب اچھے سے نبھا لی ہے۔ اس کے بعد تھوڑے دن بعد جو ہے نا اب پھر سٹارٹ ہوگا الماری بھرائی کی رسمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عید کے لیے پھر ہمارا کیا ہوگا کہ کبرڈ بھرائی رسم، اور پھر ہماری شروع ہو جائیں گے الماریاں بھرنے کا سلسلہ۔ اب جویلری سے بھریں گے، جوتوں سے بھریں گے، اس کو کپڑوں سے بھریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ رسمیں ساری کی ساری صحیح ہیں؟ دیکھیں عید جو ہے نا وہ ایک جوڑے میں بھی گزر سکتی ہے، لیکن نہ ہم نے لینے ہیں 3 سے 4 جوڑے تو کم از کم کے۔ اور بہانہ کیا بنائیں گے کہ دیکھیں نیا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو نئے سیزن میں جو ہے نا ہمیں ڈھیر سارے کپڑے چاہیے ہوں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں یار پچھلے سال صندوق میں اتنے سارے کپڑے ہم نے اپنی گرمیوں والے رکھے تو تھے، اور صندوق میں تو صرف خیر میں رکھتی ہوں، آپ لوگوں نے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اور پہ رکھے ہوں کورڈ میں ہی سائڈ پہ رکھے ہوں، لیکن وہ سب جو ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یار اس طرح کے ہم فضول رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ تو میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میری تیاریاں دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ میں صبح سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی جو تیاری ہے یہ ہو رہی ہے اسپرنگ رولز کی، اس سے پہلے میں نے بنا لی ہے باکس پیٹیز۔ تو باکس پیٹیز جو ہے نا یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی، اور بنا کے مجھے ریگریٹ ہو رہا تھا کہ کاش میں یہ پہلے مجھے یہ ریسیپی پتہ ہوتی تو میں پہلے بھی اتنے زیادہ یمی سے ٹیسٹی سے سنیکس کھا لیتی، لیکن چلے ابھی پتہ چلی ہے تو ابھی میں نے ٹرائی کیے ہیں۔ اور اچھا جی، یہ جو باکس پیٹیز تھے نا اس میں سب سے زیادہ زبردست سا فلیور جو ہے وہ چیز کا آتا ہے، اور وہ جو ویجیٹیبلز تھیں وہ بھی میں نے فرائی کی تھی بٹر میں، تو بٹر اور چیز مل کے جو ہے نا پیٹیز کا ذائقہ اس نے اتنے زیادہ انہینس کر دیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے خشوع خضوع سے، جس طرح سے ہم نے جوش و جذبے سے دنیاوی تیاری کر لی ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس رمضان میں ہم اپنی آخرت کے لیے بھی بھرپور اچھے سے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہو جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم بہت ساری نیکیاں کمائیں، بہت سارے عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور اللہ کرے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہو جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو عقل و فہم، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جو ہے نا سیکھنے کی توفیق دے۔ تو اس رمضان جو ہے نا بہت ساری کوشش کیجئے گا کہ قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا، پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے اچھے سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔